Srbija je pred kolapsom energetike, ali i finansijskog i platnog sistema, jer sada, upravo u ovim novembarskim danima, na naplatu nam stižu krajnje posljedice jedne kontinuirane okupacije i prevare koja traje od 1944. godine. 7. novembra smo zvanično obavešteni da Amerika neće dozvoliti da NIS iz ruku ruske države bude predat u ruke ruskih tajkuna. Država Srbija je na perfidan način odavno prepuštena ruskom obaveštajnom, tajkunskom, ali i mafijaškom uticaju, dok se kroz medije, kroz portale, kroz sve vidove propagande vešto predstavlja kako srpski narod i državu okupiraju svi drugi, samo ne oni. Dok se javnosti nude nekakva zamajavanja sa izmišljenim režiranim raspravama Marije Zaharove i nižih činovnika srpske vlade, a sve naravno kako bi se zamajavali pre svega predstavnici Evropske unije, zalihe srpske nafte nestaju, a rokovi počinju da se broje danima, a ne više mesecima. Lažni teatar navodnog sukoba Zaharove i potpuno nebitnih činovnika srpske vlade osobito medijski potpaljuju proruske medijske stanice N1, Nova i Blic. Ove lažno-zapadne medijske postaje zapravo na najperfidniji način maskiraju rusku okupaciju i oni zapravo vrlo uspešno šire te najbitnije delove propagandnog narativa. Namerno je stvoren monopol Rusije u energetici Srbije. Već nas je koštao preskupo, a pre svega nas je preskupo koštao kada je u pitanju problem Kosova. Ali, sada cela država Srbija može da ode na dobož, da stane kompletna njena privreda, a da Narodnoj banci Srbije budu uvedene sankcije, što bi značilo blokadu čitavog platnog sistema. Ovo je možda Vučić i predvideo kada je pre izvesnog vremena počeo da povlači rezerve, odnosno zlatne poluge iz Švajcarske. To je učinila upravo Narodna banka Srbije. Sve trenutno izgleda tako da će boljševici Srbiju uvesti u totalni kolaps. Ponovo. Jer ne mogu i ne smiju da se odežu od mafijaške hobotnice KGB-a. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srbska-prodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom. Prema podacima koji su izašli u javnost, 21. novembra 2025. godine stupaju na snagu sankcije protiv Lukoila, dok 25. novembra rafinerija u Pančevu prestaje da ima dovoljno zaliha sirove nafte za preradu. Nakon tog datuma, dakle nakon 25. novembra, Srbija faktički ostaje bez domaće proizvodnje naftnih derivata, znači benzina, dizela i svega drugog. I dok se javnosti govori da postoje rezerve, istina je zapravo da se zalihe sada mere u danima, više ne ni u mesecima. Procenjuje se da će zalihe derivata u NIS-u biti dovoljne najviše, dakle do kraja novembra, što znači da je svaki dan odlaganja nacionalizacije NIS-a kritičan za funkcionisanje cele Srbije. Pošto pod sankcije ide i Lukoil koji drži 20% srpskog tržišta, jasno je da Srbiji preti kompletni kolaps privrede. Odluka Aleksandra Vučića da ne nacionalizuje NIS nije ni greška, a još manje je slučajnost. Umesto da se država Srbija oslobodi zavisnosti i da skine sa svojih leđa teret tog promašenog Putinovog rata, Vučić je svesno čekao nekakvo rusko rešenje, nadajući se da će Moskva preko svojih oligarha i paradržavnih struktura sprovesti model sličan modelu koji su pokušali sa Lukoilom. Govorio je Vučić pre samo nekoliko dana, kaže zahvalan sam Rusima jer traže rešenje, a svako iole informisan je znao da te šapolovine i mešetarenja više nemaju prođu. Taj model je u suštini klasična ruska maskirovka, klasična obaveštena operacija Kremlja. Znači, formalno se ruska kompanija prodaje nekom privatnom konzorcijumu, u ovom slučaju Gunvoru, dok u stvarnosti vlasništvo ostaje pod kontrolom ljudi povezanih sa FSB-om i ruskim državnim strukturama. Znači, sve kao što se radi u Rusiji, radi se i ovdje u Srbiji. Samo što nije FSB, nego je UDBA. Tu se, međutim, računica srušila. Kada je Gunvor, kao jedan od najvećih evropskih konzorcijuma i trgovaca energentima,
pokušao da uđe u taj posao, znači da uzme Lukoil, američki OFAC i američka administracija predsjednika Donalda Trumpa reagovali su momentalno. Znači, oni su povukli dozvolu Gunvoru i optužili taj konzorcijum da deluje kao pijun Kremlja, što je zapravo i istina. Trumpovo iskustvo iz biznisa i brojni mehanizmi američkih finansijskih institucija, a najozbiljnije je svakako OFAC, prepoznali su, naravno, ovu šemu koju ruski boljševici sprovode već decenijama. Znači, pod izgovorom nekakve reorganizacije vlasništva, oni zapravo zadrže stvarnu kontrolu nad resursima, što je bio način, tako da zamažu oči Trumpu. Mnogi pocenjuju Trumpa, čak mu se i smeju, ali on je zadao konačni udarac boljševicima i to na jedan vrlo zanimljiv diplomatski način. Prvo im je ponudio mir, normalnost, dobre odnose, ukidanje sankcija. Oni su sve odbili. Poslali su Lavrova u majici Sovjetskog saveza da plaši mečku rešetom. Dobili su Tomahawk u svoj pijani boljševički mozak, ali ne Tomahawk raketu, to je bila samo udica. Dobili su smrtonosne sankcije koje sada sprovode čak i Kina, Indija i Turska, a ruski prihodi od nafte padaju na istorijski minimum, na svega 20% od prodaje, preteći tako da ruski budžet i privredu dovedu do kolapsa u roku od 6 meseci, kada će ruski gubici početi da se broje stotinama milijardi dolara. Energetska kriza u Srbiji sada nije više izolovana. Ona povlači kompletnu finansijsku, kompletnu ekonomsku i finansijsku krizu, jer Narodna banka Srbije svojim posrednim učešćem u transakcijama, koji uključuju NIS i Gazprom, već duže vreme zapravo krši sankcije OFAC-a i američkih institucija. Narodna banka Srbije krši sankcije i bukvalno može bilo kog jutra osvanuti na spisku sankcionisanih, zbog svega toga što radi. To znači da Srbija danas stoji na ivici takozvanih sekundarnih sankcija prema svojoj centralnoj banci, što u praksi znači da će sve poslovne banke, ukoliko do tih sankcija dođe, i sve druge finansijske institucije prekinuti svoje poslovanje sa Narodnom bankom Srbije. To bi, jednostavno rečeno, bio kolaps bankarskog i platnog sistema. Drugim rečima, kolaps bi se dogodio istovremeno i u oblasti nafte, energenata i u oblasti finansija. Znači, na sve to budžetska šteta od sankcija i već postojećih poremećaja u snabdevanju sada se već meri stotinama miliona evra. Srbija će morati da uvozi gorivo po višim cenama, dok domaći prihodi od prerade zapravo nestaju. Ekonomisti upozoravaju da će krajem januara doći do ozbiljnih poremećaja na tržištu goriva, što će lančano izazvati rast cena, pritisak na budžet i veliko zaduživanje. Rokovi za snabdevanje i uspostavljanje bilo kakve ekonomske normalnosti i stabilnosti u Srbiji više se ne mogu odlagati. Svaki dan prolongiranja pojačava potencijalnu krizu i kolaps. Dragi gledalci, trenutak je alarmantan. Morate razumeti i javno zastupati ove stavove, ako vam je zaista stalo do Srbije. Probudite se dakle iz deluzija ruske propagande. Oni neće izaći ni na kakav Dunav, oni su izgubili 1.000.000 vojnika za 20% ukrajinske teritorije. Sada pregovaraju još za nekoliko procenata gore-dole. To ne sme biti cena Srbije. Laži ruske propagande stvorili su deluzije i gubitak osjećaja za realnost u našem narodu. Moramo se otrezniti odmah, kolektivno odmah. Već je kasno, sutra bit će prekasno. Istina je dakle da se Srbija našla u posljednjoj fazi boljševičke maskirovke, ali u ovoj završnoj epizodi sve maske padaju. Ekonomsko i političko porobljavanje Srbije od strane Rusije nama je godinama pa i decenijama prikazivano kao navodna energetska saradnja, još malo pa i nekakvo bratstvo. Ni u opoziciji, ni na vlasti, pogotovo ne na alternativnim YouTube medijima, nema praktično nikoga ko glasno kaže Vučiću, nacionalizuj NIS odmah. Srbija je na ivici katastrofe. Amerika ti je dala 11 meseci za to, 8 puta su ti odlagali sankcije, čekajući tebe da NIS vratiš Srbima. Nije ga Amerika tražila za sebe,
već da prestane NIS da finansira rat u Ukrajini. Ali ti, Vučiću, služiš Srpu i Čekiću i petokrakama sa kremanskih čadora. Samo Igor i ja govorimo bez ustezanja, jasno i direktno. Vučiću, nacionalizuj NIS odmah. U ovoj komunističkoj zoni sumraka, nažalost, ovo uopšte više nije tema. Nije ni bila tema. Sve je tema, samo nije tema slom države koji nam preti, koji kuca na vrata. Vučić je očekivao da će model ruske maskirovke, predviđene za ruski Lukoil, biti prihvatljiv za Sjedinjene Američke Države i da će to biti sprovedeno i u slučaju NIS-a, koji je pod većinskim vlasništvom ruskog državnog Gazproma. Vučić je zapravo pošao od sebe, zaboravljajući da je Amerika ozbiljna država u kojoj se nacionalna politika ne može rušiti ličnom trgovinom. Umesto nacionalizacije NIS-a, dakle da se NIS vrati Srbima i Srbiji i prelaska na samostalni sistem snabdevanja, Vučić je kao i uvek izabrao kupovinu vremena, ali sada je ovo samo tragično trošenje vremena za sebe, a ne za državu. Međutim, vreme je sada isteklo. I njemu i državi Srbiji. A ja vas moram podsjetiti na činjenicu da sam sve ovo najavljivao i predviđao u nizu emisija u proteklih 1,5 dana, još pre povratka Donalda Trumpa na vlast u Americi. Prljave ruske pare kontrolišu veliki deo opozicije u Srbiji, ključne delove vlasti i bezbednosnog aparata, a pogotovo alternativne medije i YouTube kanale i portale. To je surova i mračna istina koja će se otkriti tek po padu kremaljske tamnice koja u ropstvu drži Srbiju. Kremaljski plaćenici su najveći izdajnici Srbije, jer su spremni da za interese te strane, raspamećene boljševičke oligarhije žrtvuju Srbiju. Srbiju kojoj je ta Rusija, setimo se toga, uvela sankcije 1992. godine, glasajući Ujedinjenim nacijama za to. Nasuprot Srbiji, primer Bugarske pokazuje da politička rešenost i patriotizam i prekid zavisnosti od Kremlja mogu obezbediti normalnost funkcionisanja jedne države. Parlament Bugarske je usvojio zakon kojim je Lukoilova rafinerija u Burgasu, ključna rafinerija, stavljena pod direktnu kontrolu države. Time je zaštićen energetski sistem Bugarske i izbegnut poremećaj u snabdevanju. Vidite, to je uradila jedna Bugarska, koju je Rusija stvorila, doslovce i de facto i de jure, a Srbija koju je Rusija uništavala u 18., 19., 20. i 21. veku, kao poslednja robinja, ide u tu jamu propasti, dokazujući svome neprijatelju da je zapravo brat. Energetski sistem Srbije se ruši pred našim očima, a objašnjavaju nam kako je najveći problem Srbije da li će se rušiti za Boga srušeni Generalštab, koji uzgred više niko i ne želi da kupi. Boljševička maskirovka je trajala decenijama, ali je sada demaskirana. Nju zapravo ne žele da razobliče samo ljudi suženog uma i izdajnici Srbije. Ovo je odlučujući trenutak kada Srbija mora da se oslobodi tog ropstva i da svoju spoljnu politiku definiše kao što je u srpskoj istoriji uvek činjeno, pogotovo dok smo imali Nemanjiće i Obrenoviće. Isključivo u srpskom interesu mora biti definisana. Ako se te uskoro ne desi, a u pitanju su dani, ne meseci, dakle pre nove godine, započeće manje, pa onda veće nestašice nafte i benzina, pa onda će početi da kasni isplata plate i penzija i bit će potpuno ugrožena. To će onda dovesti do zatvaranja brojnih radnih mesta. Država i privreda će se urušiti iznutra za nekoliko meseci. Najverovatnije do marta 2026. ako NIS ne bude nacionalizovan. Zato pozivamo propali režim Aleksandra Vučića da hitno vlada Srbije donese ukaz o nacionalizaciji NIS-a i tako spreči kolaps države Srbije. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srpskaprodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom.